सोशल मीडिया का गलत उपयोग से महिलाएं दहशत में। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। सोशल मीडिया जिसकी वजह से हम हर तरह से अपडेट रहते हैं। सोशल मीडिया जो लोगों को मिनटों में वायरल करती है, वही यही सोशल मीडिया लोगों की ज़िंदगी 1 मिनट में ही तहस नहस कर सकती है। सोशल मीडिया की उपयोग वो दुरुपयोग हो या उचित उपयोग, यही हमें 1 मिनट में उठा भी सकती है और 1 मिनट में यही सोशल मीडिया हमें गिरा भी सकती है। वहीं आज मध्य हावड़ा इलाके की एक महिला पर सोशल मीडिया पर महिलाओं की तस्वीरें तोड़ ममोड़ कर पेश करने का आरोप है। इस तरह की घटना से महिलाएं दहशत में अपनी ज़िंदगी काट रही हैं। पीड़िता का दावा है कि एक महिला कई प्रोफाइल बनाकर इलाके की महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पीड़ित महिलाएं कई बार थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवा चुकी है, परंतु कोई फ़ायदा अब तक नहीं हुआ। दूसरी तरफ अभियुक्त महिला लगातार अलग अलग नामों से सोशल मीडिया पर कई महिलाओं और उनके परिवार की तस्वीरें के साथ अश्लील पोस्ट कर रही हैं, जिसकी शिकायत हावड़ा थाना में फिर से एक बार करवाई गई है। शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। महिलाओं के अनुसार अगर इसका सुराहा अभी भी नहीं हुआ तो वो लोग आत्महत्या के पथ चुनने को मजबूर हो जाएंगी। सोशल मीडिया जिसके साथ हम सुबह से रात तक जुड़े रहते हैं, इस सोशल मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। আমি ওই ভদ্রমহিলাকে চিনি এবং কি বলবো, ও এত বাজে বাজে ছবি আমার মোবাইল থেকে নিয়ে আমার ছবি এত বাজে নোংরা ভাষায় লিখছে। আমার ছেলেকে নিয়ে আমাকে নিয়ে নোংরা ভাষায় লিখেছে, যার জন্য আমার ছেলে সুসাইড পর্যন্ত করতে চেয়েছে। এমনকি স্কুল যেতে পারছে না, টিউশন যেতে পারছে না। মানে আমরা একটা সুরাহা চাই, আমরা আর পাচ্ছি না ওই মহিলাকে নিয়ে। আমার মেয়েকে নিয়ে পর্যন্ত এরকম করছে। আমার মেয়েকে 10 বছরের মেয়েকে ছাড়ছে না, একটা নোংরা নোংরা কমেন্ট করছে, যে কমেন্টগুলো আমরা বলতে পারবো না ভাষাগুলো। এটা কতদিন ধরে হচ্ছে? বিগত 1 বছর ধরে হচ্ছে, 1 বছর ধরে হচ্ছে। অভিযোগ করেছে? অভিযোগ করা হয়েছিল এর আগে, আমরা কোনো সুরাহা পাইনি। সাইবার ক্রাইম থেকে করেছিলাম, কিচ্ছু হয়নি, আমরা কিছু পাচ্ছি না। এখন ওই মহিলাটা কোথায়? ওই মহিলার বাড়ি হচ্ছে মানিকতলা, বাগমারি বাজার। এবং ওই মহিলা এখন মানে কি বলবো, এখানে ডাকা হয়েছিল আজকে, কিন্তু এসছে কিনা আমি বলতে পারছি না। কিন্তু এমন করছে মানে আমরা পারছি না, মানে আমরা নিজেরাও সুসাইড করতে বাধ্য হবে এরপর। কতজন এরকম প্রতারিত হয়েছে? ম্যাক্সিমাম অন্তত মানে বলবো কি আমাদের 30 নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় সকলেই, শুধু 30 নম্বর ওয়ার্ড না, আমার বাড়ি গাদিয়াড়া, সেখানেও হয়েছে এরকম। সেখানেও আমার প্রোফাইলে যারা আছে, যেসব বন্ধুরা, তাদেরকে নিয়েও নোংরা নোংরা কমেন্ট করছে।